اولا السلام علیکم شهروندان جمهوری تاجیکستان. تمام قشر جامعه شهروندی مهاجران مخالفان از منصبدار عادی تا منصبدار بلندپایه آزادخواه. امروزه موضوع ما 16 سسی تقدیرساز یا تقدیرساز یا کد گنوسید رپرسیا و اتنوسید ملت تاجیک. ما میخونم سخنان بعد آنالیز میکنیم. هموطنان عزیز، شهروندان جمهوری تاجیکستان، برادران و خواهران و همه آنها که آواز مرا در سراسر جهان میشنوند، اساساً تاجیکان، مردم تاجیک. این روز مخصوص است. روزی که ما 16 سسی شورای عالی جمهوری تاجیکستان را یاد میکنیم. رویدادی که میتوانست تاریخمان را تغییر دهد. یعنی دولتی رویدادی که 16 سسی با اینتلیجنسیا آدمای با سواد جمع شده بودند که هم تغییر یک دولتی دموکراتی تاجیکان ما گذاریم. اما آن را غارت کردند. میخوانیم حقیقت تاریخ درباره 16 سسی شورای عالی جمهوری تاجیکستان. سال 90 الیت سیاسی و اینتلیجنسی مردمی ما همون وقتا جمع آمدند تا از جانب اپوزیسیون هم بودند، همه طرفه یک جای هم 16 سسی رو قصر ارباب برد. دولت دموکراتی سازند. قدرت رو، همون قدرتی حکومت رو به خلق برگردانند. آغاز یک دوره نو آزادی داشته باشند. کشوری را بسازند که قانون از مقام منصبدار قوی‌تر باشد. میخواستند. اما کوشش های آنها فروخته شد. به جای دموکراتیا قدرت را عائله امام علی رحمان، کلان و گروهی منطقوی تصرف کرد و از آن زمان هوای سیاستی جمهوری تاجیکستان به روز سیاه‌ترین در تاریخ معاصر تاجیک آغاز یافت. قبض قدرت و تبدیل 16 رقم 16 و مکانیزم فشار، یعنی رقم فشار رقم 16 همچون رقم سیستماتیک رپرسیا گنوسید اتنوسید استفاده کردند. دلیلش همچون کد دیا گویا که بهانه میکنند که 16 سسی به روزی نبود، ما برای یک عذاب جنگ آرام کنیم 16 سسی همین بهانه میکنند. فهمیدین؟ تاکتیک امام علی رحمان. چیزی که باید رمز امید میبود با واسطه ترور تبدیل داده شد. یعنی تروریستی داد کردن با واسطه همین رقم خلق. ما آشکار و اثبات کردیم که رقم های 16 6 3 19 تکرار می شود در پرونده های جنایتی ساخته نسبت اینتلیجنسیا، اقلیت ها، فعالان جامعه شهروندی، سیاستمداران، شاعران، ورزشکاران، همه قشر جامعه که از دیگر مناطق هستند. همین رقم تکرار می شود پرونده جنایتی هاشون. حکم هایی که صادر می شود همین رقم دارند. حکم هایی که طولانی 30 سال 20 سال همه فعالان مخالفا بیان همین رقم ها فیگوری رو، یعنی در دستگیر کنی هنگام پرونده آغاز کردن همش به همین رقم فیکسیر شدگی سودی گرگه بیان و دادگی. این چیز حکم ها بازداشت ها دستگیر کنی بیان روزی دستگیر کنی همش موندگی. نپریمیر اگر روزی دستگیر کنی گیره میگن نپریمیر اگر حساب میکنیم رخشانه حکیم ویا 5/02/2025 دستگیر کردن 5/2/7 میشد 2009 2/25 میشد 16. فهمیدستون؟ این طرف 7 اون طرف 9 7 16 میشد. یا عمرالی قوت قتلش 5/3/8 5 مارت 5/3/8 2015 سال حساب میکنیم با 16 میشد. یا نپریمیر کرامت شریفا روزی اتپی روایت کردنشون دستگیر کرده بردنشون 12/12/2017
حساب میکنیم با 16 میشه. میفهمید شما؟ خورشید فاضیلوف روزنامه نگار بود از پنجکن، همون هم دستگیر کردن 06/03/2023. اگر حساب کنیم با 16 میشه. به همین مانند میلیون ها تا حکم ها، بازداشت ها، رپرسی ها، عملیات های مخصوص تقلب ساختن پرونده های جنایتی، فابریکاسیا уголовных дел. برای آن که من شخصا واردسازی هست، علمی حقوق شناسی و وارد شدن. وقتی که وارد میشی سیستم درونش با آموختن و تمام ایزی جنایت فهمیدن و تو باید وارد شوی داخل هم. من وارد شدگی انا اینجا به حجت ها هایی که 1800 ورق در تمام حجت هایی که حتی شخصی من که من خودم وارد میسازیده تا هم داخل هم در اونده همشه ایزو چت نکنی نمیفهمی که من خیلی وارد شدم. همین رقم ها فیگور رو میکنم. 16 6 19 همین دیگه نمیشون. این تصادف نیست، این سیستم است، سیستماتیکی ساختگی. این تصادف نیست، سیستم است. این رمزی سیستمی سرکوب خلق، ترسانیدن خلق همین رقم. فهمیدید؟ این اتناسی سیستم اتناسیتی کد هست. این گناسید ملتی توجیه. من همین رقم استفاده میکنم. این تقویم سیاسی با جامعه و اینتلیجنسی توجیه. یعنی این تقویمه که همین رقمایی که با واسطه انا همین رقمو فعالای جامعه شهروندی رو، فعالای هر یک تریتوری رو، آدمایی که لیدرای سوخت، بدخشان، زرافشان، ناحیه تابع مرکز، شهر دوشنبه همه را قتل میکنن. همین کد قتل. آدمایی که چی مردم دیو یا زبان عقل فهمیش همون لیدر خلق همون هر یک مثال یک لیدری که منطقه کلوب بنابراین همون رو همیشه بیدار میکنن. فهمیدون؟ انا مثال همین رقم که قتل میکنن یا از سوخت هست همین رقم که قتل میکنن، از بدخشان هست همین رقم که قتل میکنن. برای آنکه مردم بیدار نسازن، برای رسیدن زندگی ارزنده، دموکراسی، حقوقشون رو فهمیدن نمیمونن. بعد ما با حسیات سخن نمیگوییم. این با حسیات سخن نه. راستی گفتم. ما با قانون گپ میزنیم. ما اینو اثبات کردیم. هم کانال ما میدارایتون سودی گاگا بیام نریسیتون اگر ما اثبات کرده بودیم. چه رساله دادیم برافتوس انا میگم. ما اثبات کرده بودیم. شخصا وارد شده همین درونش به همش گرفته برآمده خودم یک علوب میدارای که علوب در اومده همه چی میگیری وارد میتی. من همه خیلی کردم. فهمیدین؟ شما همه خیلی فهمید. کنسه جمهوری تاجیکستان چی میگه؟ ماده 5 شخص حقوق و آزادی او بدترین ارزشند. ماده 6 خلق منبع یگانه حکومت دولتی است. ماده 7 هیچ کس نمیتواند قدرت را غصب کند. یعنی غصب حکومت دولتی تغییر ساخت کنستیتوسیون نمیشه. امام رحمان غصب کردگی همون حکومت با واسطه اولاد و اجدادش انمو غصب یعنی ساخت کنستیتوسیون رو خودش بیان کردگی. فهمیدید؟ اما قدرت غصب شده است. حقوق ها نابود شدند. آزادی ها فشار میشوند. قانون های بین المللی، کنونسیون های پیشگیری از گنوسید چی میگوید؟ گنوسید این نابود کردن خلق، فرهنگ، اینتلیجنسیا آینده است. فهمیدین نه؟ اما آدمایی که همش همین کشتارسازی رقم‌ها ببینید همش اینتلیجنسیا بود، آدمای باعقل بود، آدمای باسواد بود. گنوسید همین است. آنچه که رژیم عملی میکند به هر تعریف راست میآید. یعنی همین سیستم همون کوالیفیکاسیون کنیم سیستم گنوسید اتناسید جنایت بر ضد انسانیت بود که تئوری اومده. همه کرداری سیستم امام رحمان صادر کردگیش، ساختگیش. و ما آن رو اثبات کردیم، پیشنهاد کردیم، با کار ایستادیم، با حجت، با گپ نه، خیلی برآمد نه، حجت قطعی اثبات کردیم. و حقوق های بین المللی. امروز من همچون رهبر حرکت سیاسی مردم دموکراسی تاجیکستان اما مراجعه میکنم. حرکتی که برای سیاست نیست. ما برای سیاست ما وقتی که دیدیم که وظیفه همون اپریدیون همون حتی بعضی انسانایی که من که مقامات حفظ حقوق کار کردم، وظیفه مقامات حفظ حقوق پیشگیری کردن همون عامل هایی که
ба давлат, ба амният, ба тамоми давлата несчавиш хатар мерасонад, анамун аст. барои ҳамин ворид шуда накард, муайян кардан накард буд ки меистад пушти ҳамаи ҳамин ба. мефаҳмед шумо? барои ҳамун вазифаи мо ошкор кардан буд, фаҳмидена, наҷот додани халқ, барои наҷоти халқ ва барқарорсозии сохти конститутсионӣ. адолат яъни сохти конститутсионӣ ки Эмомалӣ сохти конститутсионӣ барқарор кардан вақтан хеста буд ку ман барои сохти конститутсионӣ мубориза бурдем гуфт. ана ҳамон чиз моям барои сохти конститутсионӣ бар аввалаш баргардондан хестагӣ ҳастем. фаҳмидем ки роҳбари давлат бояд 4 сол ё 5 сол бошад. ҳамаш қонунӣ карочи. ҳамин чи хеле ки буд конституция. ин пешво мешво ино бурат кардан гирифта парсен. мо маъни 16-ум сессияро ҳамун мақсади мо ҳамун 16-ум сессияро қувваи аслиш ки оппозитсион ҳама рафта ҳамҷо сохта будан чӣ мақсад доштан ҳамун ба баргардондан, яъне давлати демократие ки гузаштан хостан ана ҳамун ба баргардонидан. ҳамин Эмомалӣ дафъ кардан, Эмомалӣ бравад, Эмомалӣ уҷа тамом шуд исока медонад. мо системаро ошкор мекунем, мо репрессияҳоро фош мекунем, геноцидро, мо ҳуқуқи халқро барқарор мекунем ва муҳим мо ҳаракати ваҳдатро такмил медонем. тоҷик ягон таш ба минтақаҳо ҷудо намешавад. тоҷик ҳамаш як аст. фаҳмидем? Эмомалӣ Раҳмонов вигд набуд, командаи Эмомалӣ Раҳмонов вигд набуд ки қатлонии суғдии бадахшонӣ гӯяд маблағ кор кунад. фаҳмидем? мо хеле ва муҳим мо ҳаракати мо як халқем, ҳама як халқем, ягон кас ҷудо нест. як миллат, як тақдир дорем, бояд проблемаи ҳал кунем. проблемаи ҷойдорчия. паём ба ҷомеаи байналмилалӣ. мо додгоҳи байналмилалӣ додагӣ ҳастем, дода ҳисоб дорем. созмони милали муттаҳид, иттиҳоди Аврупо ҳамаш ба додагӣ ҳастем, мактубошам дорем, ҳуҷҷатҳоям дорем. созмонҳои ҳомии ҳуқуқ биам пешниҳод мекунем, пашти отчёт ҳисобот рой мекунем, ҳар 3 моҳа 6 моҳа анамин код рақамҳо ки чӣ корое мекунанд, ҳатто баромадошон ҳамаш онлайн зафиксироват шудагӣ, ҳатто искусственный интеллект ба агар савол титон ки барои чӣ Эмомалӣ Раҳмон бо рақамҳои 16 анамин рӯзшонаро барои чӣ 05/02/2025 дастгир кард, ҳисоб кунем 16 мешавад. барои чӣ гуфта савол тиям искусственный интеллект шумо мегӯ барои чӣ рақами 16 мемонад? ё далери Эмомалӣ ё Умаралӣ Қуввата барои чӣ 5/03/2015 кушт, агар ҷамъ кунем 16 мешавад. савол тиен мебурад искусственный интеллект. анамино худошон ҳамаш мебурад. фаҳмидем? барои он ки ҷиноятҳои ино асри ҳозира ба гирем агар ба тариқи электронӣ технология сабт шудагӣ ва кор карда наметавонад. пеш ва коғаз ба ягон ариза нависи дар онда мепартоӣ мегӯя мисол манам кор кардаги система меданон мепарти ақайдо синимат. ин дафъа ино ақайд синимат карда наметавонад. ман ҳозир бо мефаҳмонам барои чӣ. ҳуҷҷатҳо, далелҳо, парвандаҳои системавӣ, схемаҳои репрессия исбот кардаги ҳастем мо. кодҳои рақамии фишор, далелҳои этноцид ва геноцид ҳамаша исбот кардаги мардум худошон равон кард. ҳар касе ки шумо медонтон ки аҳмон шаҳратон, ноҳиятон 68 шаҳру ноҳия ба амун аз соли 90 то ин ҷониба касе ягоном рафтан қатл кардан медонед, ҳамун қабраша хатая сурат мегирен, онлайн режима мондагӣ ҳамин линки поин яъни запис ба линк ҳаст. линка меҷиқем прямо гага бароӣ мекунем. худтон факта аризая ҳамун искусственный интеллект ба ман нишон додам. як ариза менависен, фамилия ё қабристон мерен, сурат мегирен, ҳамун тиша ҳамина куштагӣ буд, фалон 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 одамо кушта буд. рой мекунем. ва ё худошон мегирад. фаҳмида? онлайн мондагӣ ман. ҳаме ана ҳамун биям, ана ҳамин кодо функсионировать мекунад. дунё мебинад ки бар зидди халқи тоҷик, як бар зидди миллати тоҷик течени ҳамин 33-34 сол як кампанияи этноцид геноцид рафт барои нест кардани интеллигенсияш, ақлҳо. фаҳмидем? одамои басавод, одамое ки медонад, одамои ба дили гурда, одамое ки лидерски качества доранд, ҳамун качествое ки номус доранд, ор доранд, барои анамун як кампанияи сохта буданд ки нест мекарданд. фаҳмидем? бо анамихе код рақамҳо.
مراجعت به خلق تاجیک. برادران و خواهران عزیز، فرزندان خلق بزرگ، ما مدتی طولانی خاموش بودیم، ما مدتی طولانی تحمل کردیم، ما مدتی طولانی رنج بردیم. امروز آغاز دوره نو است، دوره حقیقت، دوره یکجا شدن خلق ملت، دوره مقابله با رپرسیه، دوره برقرارسازی شرف و قدر خلق. ما حرکت عمود تا آخر ایستادیم و خواهیم ایستاد. معامله نیست میکنم. من گفتگی بودم چی باشه من چی بشیم. ما از میفهمم دوام یعنی بام چه همون دانشی چختی اصلی خطی همین چختی این دست باشه من خیلی میفهمم. شما خیلی میفهمید خلق خیلی چختی نمیفهمم. برای اون که وقتی که ما چند وقت نمیبرم ما کار میکنیم تا چی نمییابیم همیشه بعد برآمده گام میدم همه خیلی ما فروختش انشلگی نیستیم یکان ما تنها به خلق تعلق داریم به زمین آب من گفتم. کلمه نهایی رسمی امروز در روز 16 سسیه ما اعلام میکنیم ما چیزی را که به خلق تعلق دارد یعنی حکومت دولت ملت همه چی به خلق برمیگردد. ما چیزی که وای را نابود کردن اما آدمایی که میخواست که دولت دموکراتی سازد در حقیقت همونای نابود کردن برقرار میکنیم. ما چیزی را که مانده است حفظ میکنیم. ما چیزی را که وعده شده بود میسازیم. آواز ما شنیده میشود و خلق و دنیا تاریخ برای همون مردمی تاجیک من شما میگم که یک تا چیز این اینجا میگیریم نقلیه. من گفتم از دوامی گپ زنیم و رخشانه حساب میکنین 16 میشد عمرلی قوت حساب میکنین 16 کرامت شریف هم کانال ما میدرویتون همون پوبلیکاسیاش به همه هست. بعد سوال مودا همون آمادگی چند وقت نبودم من برادرای خواهرها فکر میکنین که ما چی نه من کار میکنم واسه انالیز میکنیم بسیار. یک سوال پیدا شده بود اویدی وای دفعه من برنامه گفته بودم که معاش ها چه میشد. من شما موضوع همون میگم که وقتی که ما گفتم با میگم در تاجیکستان هنگام حرکتی سیاسی ما به سر قدرت آمدن این وعده این اینجا ثبت کنید. اگر ما حرکت سیاسی مردمی دموکراتی تاجیکستان آمد به سر قدرت بیاییم سیستمی نو عدالتناکی اجتماعی جاری می شود. همین هر یک شهروند بیکار از 18 ساله تا 100 ساله همین عداج بالا حتی اگر در تمام عمر یک روز کار نکرده باشد در دولت در یگان جا هر ماه 7000 سومون کمکان خانه بشته است مبلغ میتیم. هر همین دولت ها ما سنجیده برآمدیم همین دولت های اروپا همه دولت های سنجیده برآمدگی میکنیم خانه میشیند پروستا کمی میگیم 18 ساله تا 100 سال وقتی که کار نمیکند کار کرده نمیتواند هر ماه 7000 سومون. کودکی که تولد شد تا سینی 14 سالگی 2500 سومون میتونیم. از 14 تا 18 ساله 4000 سومون. و برای مثال همون خوراکش تولد شد خوراک شیر میخورد و مثال پامپرس دیگه چیوش باید رسد مبلغش. وقتی که مکتب خوان شد و اولی مکتب باید پول گیرد با غیر این مکتب شد سنتیبر با همه خیلی مبلغ میتیم. وقتی که کانیکول میبرد که ماه ایجونا انا وقت با مبلغ میتیم که تا 4000 سومون فهمیدین نه همین تولد شد تا 18 سالگی شد از 2500 سومون تا 4000 سومون میتیم. همین 18 ساله بلوغ شد 7000 سومون میگیرد. کاریاف کارنایاف تا کار رو برقرار کردن. کارمندان دولتی آموزگاران طبیبان کارمندان حفظی حقوق میلیسیا پروکراتورا سودها ژورنالیستان تمام قشری جامعه که کار میکنن معاششون معاش حد اقلی که میگوییم معین کردیم همین کوچرو پولشویک باشد همون فراش باشد باید وای از 15000 سومون زیاد گیرد. فهمیدین نه مثلا اگر معلوماتش عالی شد اوج خسته میگیرد 17 20 25 30 انم خیلی خسته میگیرد. فهمیدین
تو 30 تگی تو همون وزیر و دیگر راهبرای فهمیدین سامانی معاش میگیرن برای برق خدمترسانی کمونالی اینترنت و علاقه شهروندانی کاتگوری‌های آموزگار طبیب کارمندان مقامات حفظی حقوق افسران همه همینا انا همین چیزا با یعنی رایگان ارزان میشه 50 حساب میکنیم اینجا همین چیزا که مبلغ سپاریدنشونه برق اینترنت علاقه تلفن رو هر چیزی که هست کمونالی услуга میگیم که нархи коммуналӣ хизматрасонии коммуналӣ фаҳмидина хизматрасонии коммуналӣ ё озод карда мешавад ҳамин чизое ки барқ дигар чизо омӯзгор афсар духтур инженер технолог ҳама аксар ҳамино озод карда мешавад фаҳмидин кормандони дигар соҳа инчунин аъзои ҳизб ва ҳаракат маош ҳизбу ҳаракату дигар вообще давлат ба кор намекунад частный предприниматель бор ин кор кунад ҳамоно ва ҳангоми бекор монданошон бекор мемонад ки мисол адвокат мешад як инсон адвокат частный адвокат хизматрасони ҳамон моҳ клиенташ нашуд ва справка пешниҳод мекунад 15000 то 25000 моҳ пеш ё бизнесмен тоҷир вақте ки ҳамин давлатҳо боин моҳе ки моҳ як моҳ кор кард клиент надорад савдо нашуд вале мо маош метиҳем фаҳмидем мо проект дорем проекти кор мекунем мо ягон чизомо бе проект нест фаҳмидем ҳуқуқшиносони мустақил соҳибкорон низ дар давраи бекорӣ чунин маоши ҳимоявӣ мегиранд маоше ки яъне ки страховочный маош мегирад ҳимоя дар ҳолати истисноӣ ҳамхе маош мегиранд ҳар боре ки давомаш гӯш кунед ҳар боре ки қурби ранги эмомали 20%, 30%, 10% алиш намекунем ки курси доллар буро не нигоҳ кунем чи секреташа маме ҳар боре ки қурби доллар боло мехезад пулои байналмилалӣ ё нархи тилло дар бозори ҷаҳонӣ тағйир меёбад маош баланд мешад фаҳмидена нархи тилло ё чи ҳамун доллару пулои ҷаҳонӣ евро баланд ки шуд ҳамин ҳисоб дигар давлатҳо чи бозӣ мекунад нарх маош ана ҳамон маош баланд мешад фаҳмида инҷа савол додуд ман ҷавоб додам пурра барои ҳамон маошҳо мувофиқи эквиваленти асъори хориҷӣ тавассути бонки байналмилалӣ фаҳмидена боло бурда мешавад фаҳмидтон ин оиди маош буд ки ман бо чотка фаҳмондам шумо дуюм барқ ҳозир ман як инҷа чӣ карда наметавонем барқ бояд мо отдельно як барнома кунем ки ҳозир барқа бо бисёртар куштоз карда барои он ки шумо бифаҳмем ки барқ эмомали раҳмон анализ мекунем эмомали раҳмон рафт дар амрико ҳамаи роҳбарои давлат ман коротка мегӯям баъд ҳамаи роҳбарои давлат например қазоқистон гуфт ки ҳангоми суҳбатши анализ кунем шумо анализ гуфтаги ман шумо вақте ки анализ мекунем ҳангоми суҳбат қазоқистон трамп ҳам тариф тоб дод бурд овард тариф кард маблағ гирифт ҷудо кард ё например 17 миллиард доллар осиёи марказӣ маблағ ҷудо кард ман мефаҳмам барои чи 17 миллиард барои чи 6/11 2009 шуд 2025 шуд агар ҳисоб кунем 17 мешавад 6/11 17 мешавад 8 мешавад 8/2025 17 мешавад 17 миллион сомонӣ 1.78 16 тамом шуд ҳамтон 17 мебиёд тоҷикистон ҳам масъалаш гирифт барои ҳамон вақте ки дигар роҳбарои давлат ҳамонҷо шиштагӣ буд суҳбат кард ҳаматон суҳбат кард қазоқистон гуфт ки трамп гуфт ки аз шумо карочи ҳама худованд шуморо осмон додагӣ ҳамаи ҳал каротон гуфт президенти ӯзбекистон гуфт ки шумо президенти ҷаҳон гуфт эси гуфт ҳамин ягон кас моддаи 13 нагуфт яъне ресурсам наметиҳам нагуфт эмомали раҳмон чӣ гуфт эмомали раҳмон сухана сар кард ҳама чи метиҳам ресурс моддаи 13 тамоми аз инсон медорад то обу хоку бойгариҳои зери замини об ҳамаша дод барои чӣ дод ман шумо мегӯям барои он ки
اگر شما انالیز کنین سالی 89 90 رحمان نبیف و همون سعودی های هم رفته روسیه دیگر رو به داده بود نورا که زوادای تیلوی همشه داده بود حاضرم انا همین دادم همه چی نورمالی میتیه من شما گفتم من میگیرم 17 کدی که همه میدونی من از میفهمونم شما بو نوچ دانش قطعی میفهمونم شما آخر مخی دست قطعی میفهمین که دیگه خیلی نمیفهم برای همون امام رحمان همیشه داد یک انالیز کنین شما برای که گراویتاسیا انالیز کنین گراویتاسیا یعنی که گراویتاسیا زمین جمیدان فیزیک علمی فیزیک ما شما میفهمید گراویتاسیا انالیز میکنین یک بار انالیز کنین خودتون فهمیدین نپریمیر کی زمین جنبی شد تاجیکستان انالیز کنین فهمیدین همین سال 2025 بعد پلیس کنین فهمیدین چی برو و گرمان نمیجونم ما یکون چنین ما جشتیم ما انالیز میکنیم فهمیدین دنیای هم نمیشه انالیتیسکی انالیز کتی فیزیکا قانون فیزیکا کار میکنم من خداوند هست تیل من خیلی کار میکنم من تیل انسان از اتم از ماتریا من ماتریال میگویم تو ماتریال که میسازه ماتریا بعد انرژی هم دوشا تو همون روحی ما فهمیدین انا فکر ساخته شده فهمیدین من این زمین انا خیلی کار میکنم یعنی آنتن وقتی که میشد شو استاپ پر میشد شو همین شو تولد میشد استاپ پر گیالوکاسیا داره انا من میمونی کار میکنم نمونی کار نمیکنم فهمیده این یک روز من شما میفهمم например همین نتیون 2/11/2025 یکو 29 جمعید ساعتی اگر حساب کنید اگر یک جمع دو например یک رегион دو رегион یک شاه دو رегион نه короче کد شاه فهمیدین شاه ناوتون انی اماملی اگر 6 باشد کدش انی شاه ناو 9 19 10 همه خیلی کار میکنه فهمتون شاه ناو رستم نه با 19 درجه و فلسفی کردی فهمتون خودشون ساختگی بیا زمینیت کردی جوی من зарядники من تلفن با یک دیگه تلفن میبیاری نوای خیلی دیگه خیمتی فهمیدم کیتایسکی فهمیدم من خیلی خریده بودم یا پاسپورت توی ما میگیرم صورت میکنم بالاش به صورت خودم میزنم بعد استفاده میبرم وای رستم من خیلی ساختگی درجه نمیشه فهمیدم اینو من میفهمم شما ناوچی نمیگیرتون زمین جمعیه میخونتون انالیز میکنم بعد کوهپاره که چپا شد کوهپاره حساب میکنم کوهپاره چپا شدگیش например میگیرتون کوهپاره 2 کیلومتر نگاه کنتون فهمیدون کوهی همون قلعه اسماعیل سامانی میچی فرومد 4 کیلومتر رفت فهمیدین انالیز کنید فیزیکا فهمیدین یا например ایکو 201 25 10 7 میشد 17 میشد 17 کد دنگره نه دوستان دنگره تولد شدی دنگره کد 312 کد 17 کد کجا شما فهمیدون خودتون 312 حساب کنیم در 3 جمع 3 6 و کد امام رحمان فهمیدون مثلا 12 9 میشه فهمیدون کد 34 64 کجا کدام شهر خودتون اینترنت میارید فهمیدون گوش کنید ساعت 11 همش حساب میکنید ماتماتیکا یک جمع یک دو حساب میکنید به طبیعت میگید خودش جامعه جمع برای همون امام علی رفته خودش داد فهمیدین همون مثال دولت ابرقدرت به داد یا например اگر حساب کنین اگر نگاه کنین شما انالیز کنین پیش از امام علی رحمان همین نوع آسیای مرکزی جیغ زدن نگاه کنین چی گپ شد ترامپ روسیه به زنگ زد پوتین کی صحبت انالیز کنین بعد پریمیر مینیستری یاپونیا ایواز شد زنک شد انا همونجا برفت سی جینپینگ واخر فهمیدین بعد اینا اجازه همه راهبرای دولت سلام علیکم ترامپ فرزندان نه خدا نه اسوسفته پرسید امام علی چی گفت من تمام چیزا میتیام گفت کاپیتولاسیا میشه این نامش این نامش کاپیتولاسیا میگه این نامش فهمید دوستان شما یعنی که همه چیز من گفته بودم که همه چیز میگیرم فهمیدین انا اون چیز همه میگیرم فهمیدین کاپیتولاسیا میگه انا ما همه چیز داد وای فهمیدین و همه خیلی میشه همه خیلی کار میکنن شما انالیز کنید کدوی روزش و خوبی رو انالیز کنید اول وایو مصلحت کرد یا например ایکو последний событие رو انالیز کنید например من شما میگم نگاه کنید دولت‌های مسلمانی میگیریم بازی‌های دولتی مسلمانی شد
бозиҳои давлати мусулмонӣ шуд. Он рӯз чӣ ба кадом давлат шуд? Оз ман мегӯям. бозиҳои шашуми ҳамбастагии исломии Туркия, пешсаф Тоҷикистон 21 ҷойга гирифт. 21 дераҷаи ки шашум, агар шашум бози олимпӣ мешуда, бози давлатҳои мусулмон. Давлатҳои мусулмон ҳам медонанд уҷ. Баям анами гравитатсия, физика, наука ки идора мешад. Дунё илми настоящий идора мешад. Ман ана мехапика мехе идора мешад. Шумо фаҳмитон? Ана ҳамуноям ана инҷо мондост. Ана инҷо ба ҳайку чанд та медал гирифт. Ҳамаша ҳисоб кунтон. Кадом вес категорияҳо гирифт. Спортсментои ман инҷаш ба спортсментои тоҷика бинен. Анамин спортсменто бошад агар, например, ин агар ҳамин спортсменто гирим агар, ман амино аҳамиятитон ин инҷаш ба футболкошон чӣ дорад? 361 дорад градус. Медонад? 360, 361. 3 ҳайку 6 9 1 да, например, агар гирим агар. Инҷа маълум. Фантан шо, ин коди шо 9 3 да. 6 да, 6 моҳаш, моҳи таваллудаш. Фантан 3 короче 2 1 3 мешад. Як шо агар минус мекунем боло ба аз 3 6 минус кунем 3 мешад. аз 6 5 1 минус кунем 5 мешад. 6 3 5 8 мешад. 8 10 18 мешад. бо 9 мешад. коди бош об мешад. фаҳмитон? ҳамаи кор мекунад. ин ҳамин спортсменто биам шумо ҳама ҷо бинед. буҷети Эмомали Раҳмон қонун дар бораи чӣ буровард? қонун дар бораи омӯзгор буровард. рақами қонуни аҳамиятитон шумо. буҷети имсола 2026 тартиб додам. Аҳамиятитон. баъд дераҷаи ҳамин шои аслиётон аҳамиятитон. фаҳмитон? ҷои таваллудшо аҳамиятитон. ман шумо бозӣ мефаҳмонам. ин яке аз системаош ки мана веси, например, 5 9 17 1 ба мағлуб шуд. фаҳмидан? ё мисол ҳамаш гуфтост шумон ба гуфтост. просто ёфтан накорам. деталя ёфтан накорам. цепочкаи ёфтан накор. ин гуҷоба. фаҳмидем? ё например айку барфи аввал борида, например, барфи аввал кай борид? Тоҷикистон борид. ҳисоб кунтон. фаҳмитон? ҳамаша анализ кунтон. коди ки бем тӯёр. фаҳмитон? ва ман намекунам вай табиат. ани моҳонам част табиат. ман гуфтам ку част табиат ҳамаи мо. но мо бояд ин чиза донем, дарк кунем. ман ин давлатҳо ба системаҳое ки ахурди ман гуфтам меомӯзонанд. фаҳмитон? Меомӯзонанд, ёд метиҳад ки чӣ хел кор мекунад ҳамин система. но давлати мо ба намеомӯзонанд. барои ҳамон ана ин чиз буд. роҳбари абарқудрато ки ҳамун суҳбат кард гуфтам. баъд бозии варзиша гуфтам. короче спортсменто гуфтам. кормандои милитсия чиётон ки идотон ки табрик накардам. рӯзи конститутсия биам набуромадем, барнома накардем. мо конститутсия сохти барқарор мекунем. сохти ҳамун конститутсиони чия ки Эмомали Раҳмон тағйир додагӣ барқарор мекунем. аз шумо ба ҳамун мошинотон мошин падар кардам. ҳар як шаҳр 68 шаҳру ноҳияба шумо мошин падар кардам. кормандои милитсия мегӯям. кормандои мақоми тегистон милитсия. даҳум ба ҳамон мошинотон винко даша мебинтон. падарка кардаги мошинотон винко даша мебинтон. дераҷа нима мебинтон. мефаҳмтон ки падарка аки. тамом. ман шумо ҳеҷ чӣ намегӯям далши. фаҳмитон? фаҳмо 68 шаҳру ноҳияба винко ва ман намекунам завод месозам. фаҳмитон? баъд ҳамун яроқу аслиҳое ки падарка росиян шумо ва ҳамуноям рақамоша ҳисоб мекунтон. ҳамунҷо биам ҳай. фаҳмитон? дуронотон ҳамун санти ҳамун рақамошай ҳамун ҳар як IP дорад ку ҳамуноша ҳисоб мекунтон мебурад. ягон кас фикр накунад ки мо кор накардем. ман гуфтагӣ ҳама тарафа хушро гирифтагӣ ман. фаҳмитон? мо душман надорам. ман мухолифаям байнаш душман. мора сохтам. ман мефаҳмонам оз шумо. илм дониши настоящий ки фаҳмондасам. дурӯғ не ин чиз. барои ҳамун ё например агар ҳамун чия гирифтон агар дар 10 моҳи дар 10 моҳи агар кормандои милитсия бигӯем дар 10 моҳ шумо ба ку милисои кам бесаводам ҳаст. ҳамуно мефаҳманд 10 моҳи ба дароитон 10 моҳ ба 1312 та волидайна яъне ки огоҳонидан. агар ҷамъ кунтон агар 1 ҷамъи 3 4 4 ҷамъи 1 5 5 ҷамъи 2 7 10 кати 17 мешад. фаҳмитон? барои ҳамун чиз
با چی من شما با گفتنی بودم روشونه گفتم یکی از سیستم انا میخوای کار میکنم باید همه فهمیدونه من شما با گفته بودم این ملت دشمن نداره امام علی رحمان با ویگد نبود چیکار میکنم من شما با یک چیز میفهمونم باز من شما با یک چیز نشون میدم اما بعد یک چیز میفهمونم شما باید همون چیز فهمیتون دیگه بعد دوامش من میگم شما با چه کار میکنه همین سیستم فهمیتون امام علی رحمان به حد هوشیار کار کرده باز نگاه کن تو например برادرای من که باشیتون من نگاه کن تو физика нигов физика настоящая наука как корм понимаю ну настоящая наука как сиосат добивает диди диди фаҳмиди чӣ гуфт гӯш кун мӯрчае мегирӣ хат мекашим байма мемонӣ кор мекунад буронда наметавонад физика ё тортанака мегирӣ ҳама хел любой чиз фаҳмиди мемонӣ круг мекашӣ буронда наметавонад ё например айку вақте ки ҳамуна мо зӯр мезанад ҳамуна раҳша мебурод аҳмуҷа мо сара буронда наметавонад фаҳмидтон маткае мегирӣ ами ору касе ки ору бошад ё роҳбар бошад агар ҳамун чӣ гӯем агар стая бошад агар ҳамун оруя маткаша мегирӣ маткае мегирӣ бин тамоми ору вайрон мешад мемурад ё чумалия шоҳаша мегирӣ меқапӣ шоҳаша ба ҷо мекунӣ тамом мемурад шер бошад агар ҳамун стая гургое бошад агар шефаша мегирӣ мекушӣ ҳама гурго тит мешад нест мешад шерам ҳамун шоҳаша мезанӣ дигарош тит мешад анами эмом али раҳмон ҳамихе кард чӣ фаҳмидем барои фарзандаш шуда 30% ё 70% кард ман ҳозир шумо мефаҳмонам ин наука инҷа ман чӣ фаҳмондам мегиртон чумалия хар мекиштон ё например мегиртон шумо якта ҳамун хони чумалия ёфтон ҳамуна гиритону баҷо кунтон ҳамун шоҳошона ҳамун шефша гир баҷо кун хона бин вайрон шуда мурад чумалия нест мешад ё например айку оруя маткаша мегиртон ҳама чиза фаҳмидем ҳамин пода бошад агар ҳатто подаи рамаи гӯспандо бошад агар ҳамин пеш мерафти киша мегирӣ бинтон раҳгум мезанад то шоҳи навошони ёфтан фаҳмидем тит мешуда мебурад ҳамин ҳама хел кор мекунад ман шумо бо ҳозир якта схемае ки физически ман хел пространство ки ман нишон медиҳам якта чиза барои одновременно умни мешем окей чтобы беҳуда гап назанем дия нигоҳ кун то ҳозир ман медарам ман инҷа ба худам пайваст мекунам ба шумо нишон медиҳам ки ино чикор кард фаҳмидтон чӣ қабул мекунад ҳамин чумалия ман чӣ нишон додам хе мекашӣ дар он гашта мегирад баъд ёфта мебурод ку кор карад ҳамин хат мекашӣ ҳаминҷа гашта мегирад чазда мегирад бо савремонем нигоҳ карис камерамон но зада мебурод якта меёвад ҳамуна ходаша анамихел мекунад яъне ки воображение мондо мекунад фаҳмидтон ино чикор карда буд ман ҳозир шумо мефаҳмам чӣ тактика мекунад баъд научным степени мефаҳмонам форадгар шумо эксперимент гузаронтон ягон чикати инсон кати не ҳамун ягон ҳайвон ягон чикати гузаронтон инсон ки накунад ман ҳозир ана инҷа медарам шумо ман научни мефаҳмонам ҳамин чиза чӣ кор мекунад ҳамин чиз фаҳмидтон ино ҳуш надорад фаҳмидтон ман рост чӣ гапа мегӯям ино ман намедонам то ки ино анахе кор мекунад де например азер ки ҳамин ази моҳон манин ба даромадан омода кор эфир ба ина эфир бошад агар ина эфир ба даромадем медаром ма шумо нишон медиҳам чӣ кор мекунад эмом ин
гарени кор карда будам аз соли 26 феврали 2000 кор карда асосан 2004 2000 кор карда ана инҷа пайдо шудам ман анакун авози мана мефаҳмед то на ман шумо бо якта чиза мефаҳмам нигоҳ кун то ин ҳамин комнатае ки мана мондагӣ рақами 9 дидостона рақам 9 комната рақамаш 9 8 кунҷ дорад нигоҳ кун 1 2 3 4 5 6 7 8 дидтона 8 қира дорад хона замина ҳисоб мекунӣ 8 қира дорад боло 8 8 плюс мекунӣ 16 меша фаҳмидтона 16 сессия ман ин деволаш агар плюс кунӣ фаҳмидин 16 ба 8 плюс кунем мешад чанд 24 6 яъне фаҳмидтона ин кодои эмомали раҳмон анакун мерим далише ман шумо мефаҳмам рақами комната 9 мефаҳмидтона рақами комната 9 ман ин например ман ин ҳоҷатхони ман ин ҷое ки ҳамун ванна туалети ман инҷа ҳам мебинӣ 8 кунҷ дорад нигоҳ кун 1 2 3 4 5 6 7 8 дидтон поён ба 8 кунҷай девол ба 8 боло ба 8 фаҳмидастон шумо боло ба 8 кунҷай дидостон анакун 8 инҷа ҳам 16 мешад короче 16 деволаш ҳисоб кунем 26 мешад 24 мешад 6 нигоҳ кун то накун дальше мерим домба мерим домба нишон медиҳам ман рақами домба нишон медиҳам рақами домба мебинем нигоҳ кун то инҷа ина сохтагӣ ина фаҳмидам мӯрча бой мекунан ин паданалато фаҳмидтон експеримент мегузаронад рақами домба дидтон 9 ман инаше дидтон 7 анаи мошинои дидтон 19 ман ин рақами дидостон 10-19 ино ҳамаш короче хоҷаҳошон фаҳмидтона наблюдат мекунам чӣ хел тактика мегузаронад ино гӯш кун то 19 медонтона дераҷони ҳамун рустамак анаку нигоҳ кун то чӣ хел кор мекунад ино ҳозир ман шумо мефаҳмам анакун гӯш кун 9 дом 9 комната 18 шуд 9 шуда 8 кунҷ дорад плюс куним гар 17 мешад фаҳмидастон агар 9 комната бошад 9 дом бошад 9 комната ина плюс карим 17 шуд шоҳи аслӣ оварда қаба мекунем фаҳмидӣ ё например айку ин 8 поён 8 16 сессия пушти ҳамин ба 16 сессия ҳай эмомали ҳай фаҳмидон ана ҳами хел ман ҳозир нишон додам шумо ба анакун анҷа мебурому гашта чотка мефаҳмонам шумо фаҳмидтон анакун дидитон ки ҳозир дома дидитон ҳуҷрае ки нишон додам аз зиндагӣ мекунам 8 кунҷ дорад ва ҷое ки душ мекунӣ 8 кунҷ дорад фаҳмидтона например инҷа 8 болош 8 замин 8 8 боло кунҷ нигоҳ кунтон 16 шуд 16 сессия фаҳмидӣ ё например ҳоҷатхона агар ҳамаша 3 та 8 мешад 24 мешад 6 12 мешад нигоҳ кунтон 12 ҳам ҳоҷат ҳамун чи ваннаи чи ҳам ҳисоб мекунтон унҷа ҳам 6 мешад 3 та 8 айку замин ба 8 потолок ба 8 девол ба 8 фаҳмидтон 6 яъне ки ҳамаша ҳисоб кунӣ 24 мешад 2 ҷамъи 6 8 2 ҷамъи 4 6 мешад 6 12 мешад 12 9 рақами комната ҳисоб мекунӣ 21 мешад дераҷдани ман мефаҳмидтон ё например айку нигоҳ мекунӣ 21 дераҷдани шуд например потолок 8 замин 8 девол 8 24 шуд 6 моҳагӣ мешад дидостон комнатаи рақамаш 9 комнатаи рақамаш 9 8 қира дорад 17 ҷои таваллуди ман мешад фаҳмидтон 34 64 фаҳмидон коди анамон район
анаме хер ино эксперимент мегзаронанд. Барои чӣ? Шоҳа мегирӣ, кланое нест мекунӣ. одамое ки ҳукумати Эмомали Раҳмон ба ҳатто кор мекунад, вазиро, роҳбаро, тамоми ақлиятҳо, одамои баақл аст ку системаи идора мекунанд. Вазиро, роҳбаро, лидерских качествои, командиро, бизнесмено, ҳамаи барои нест кардан, шоҳа дур мекунӣ, изолятсия мекунӣ, нест мекунӣ. Барои Рустама овардан. Фаҳмидтон? ана ин аст, анамун системаи анамин мӯрча бо ин кор мекунад. ҳам мӯрчаи ман нишон додам ку. кофта меёвидия, ин наука, физика кор мекунад инҷа ба. Ягон чиз дига кор намекунад, физика кор мекунад. Фаҳмидтон? Ино дар ҳақиқат чотка кор кардаги буд. Мефаҳмидтон шумо? Агар ана ин хел гирем агар озир ина гирем агар диде 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 вақте ки меёвад мегирезад, тамом ин кор намекунад. Вақте ки меёвӣ кор намекунад ҳамин чиз. ман шумо бози мефаҳмонам. шумо например мегиртон, якта одам мегиртон, например мана коди данғара мегирем, Эмомали Раҳмон бояд бонад. Данғараи кодаш 3312. фаҳмидон? мисол 83312 рақами телефонро занитон кор мекунад. ё чиша индекси почтовый индексша. Геолокатсия мегӯяд намуна. фаҳмидон? анамун 3312 бошадигар, номи рақами хона 12 бошадигар, комнатаи 6 та қира мекунтон, инҷо талишинашам ҳисоб кардан. Дар ки ино немисо эксперимент гузарондан ба инсон ба чӣ гап? ино метонад, ино таҷрибаошон ба ку фашисто эксперимент гузаронд инсон катиб. Медонтона? Инои таҷрибаошон ба ки ҳай ҳамино ки дагавор мекунад ино, анамин кора мегузаронад. барои чӣ? Агар гузаронӣ мегӯд, ҳамин кор кунад, тамоми Осиёи миёная шоҳҳои аслиша мегириму, давлата пароканда мекуниму, одами худомое мемонем. Чӣ фаҳмидтон? Анамина тамоми Осиёи миёна фаҳмид. Ӯзбекистон, Қозоқистон ту ҳама фаҳмид ки анами Эмомали Раҳмон анами корро хӯш. фаҳмидон? Я например нигоҳ мекунтон. Чӯ Эмомали Раҳмон имрӯз мисол ҷуғ задун, имрӯз ҷуғ мезанам ва гул дода гусел каросиям. Ӯзбекистон, Қирғизистон. Ӯзбекистон ма ҷамъ шуде ку. дафш мекунам, нест мешавад. барои чӣ? Ман шумо мегӯям. вақте ки Эмомали Раҳмон ҳамаи ҷамъ кард, Тоҷикистон ма ҷамъ шуд ку, роҳбарои собиқ давлатҳои чӣ? ҳам давлатҳои Қозоқистон, Қирғизистон ҳама ҷамъ шуд. ҳамунҷо ба Эмомали Раҳмон чӣ кор кард? хони ҳамсоя паҷар кард, ҳамон нигоҳ кунтон. Чӣ хел шуд? якум сиёсати байналмилалӣ аҳамият медиҳад. Эмомали он лаҳзае ки Тоҷикистон ба роҳбарои давлат омад, ҳамунҷо ҳисоб мекунад. ана ҳамунҷо ба роҳбарои давлат омад, шишт Афғонистон терак шуд. рӯзи 9 буд. ҳисоб мекунем 19 мешавад. 9 дамоҳагӣ буд. Медонтона 9 буд. 8 буд. 8 ба Путин омад, 9 ба дигар омад. нигоҳ кунтон. 9 ба ино терак кард. хони ҳамсоя алоб сар метии. фаҳмидӣ? ин наркокартел ки алоқа дорад Толибон ба Тоҷикистон ба свет нест, Толибон ба свет айку. ва ё ки Покистон ба гуфт, ҳамунҷо ба терак организация ки хони ҳамсоя паҷар мекунӣ, инҷа ба меҳмонои будагӣ чӣ кор мекунад? ин инҷа мисол хони ҳамсоя паҷар шуд, инҷа будагиҳо таҳлука мешавад ва ё роҳбар лидерои стран, туркский стран барои тарсондан. фаҳмидӣ? унҷа алоб сар додан шоби анам хеле шавад. лекин ҳисоб кунем агар 19 мешавад, коди Рустам мешавад. фаҳмидтон? 19 Рустамака кодаш мешавад. Апишти Рустамак буд ҳамин чиз. ана ҳамина моҳон огоҳ кардем ва ёя. рости гапа мегӯям. даҷе огоҳ кардем ки ҳамон момент огоҳ кардем, аҳамиятитон сразу якум президенти Ӯзбекистон хеста бурафт. ҳамаш хеста бурафт. наистод. Путин то 12 меистод. 12 4 5 рӯз Путин. гуфт ки нашуда. маҳрифат. ва ё сразу хеста бурафт. фаҳмид. баъди ана ҳамин чиз аҳамиятитон. баъди ана ҳамин чиз нигоҳ кунтон. Дональд Трамп Россия ба занг зад. маслиҳат кард. Япония премьер-министраш Али шуд ҳамонҷа рафту Си Цзиньпин катиб охӯрд.
اینو هرسش مصلحت کرد، اروپا هم مصلحت کرد، همش گوش کنید. انا همین момент و یا اونجا رو مصلحت کرد پیش اردگان با که اینو ترک راهبرای ترک لیدرای ترکستان، ازبکستان، قزاقستان اینو ترسون که این پسیخولوژیکی ممکن نه این چیز تروریزировать کرد دوستان. فهمیدی لیدرای استان سنترال اموچی ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان همش پسیخولوژیکی تروریزировать کرد. افغانستان خونش به گوستی تشکیل کرد و اونجا به ترک تشکیل کردش تو پسیخولوژیکی دوید کنه. فهمیدی؟ ترسون не получили. فهمید اینا. برای همون پاکستان قطعی افغانستان خسته پیش اردگان بود. اهمیت داشت. اونجا برفت و یا گپاشون تمام کرد. گفت مقداراتون خیلی نکنن، گفت وای دستگیر نکن، با من نصف میشم. نصف میکنن این مورد. فهمیدی؟ özbek ترامپ خطای کردی گفت. فهمیدی خطای روسیه کی گفت نصف میکنه. برای همون امام علی رفته همه چی خونه دو. یعنی کلیدی تو قلف دری خونه دو. فهمید تو؟ گفت که من خداتون میدم تو. اما امام علی گفت چی گوش کردم ترامپ. برای آن همون من شما میگم نشد 30% هم 70% من گپی من شما با همین شما زنده میمونتون شما رو نصف میکند اما بر قدرت من نمیدم. اگر نزدیک شدیتون اصلاح شدیتون همه بازیاتون این بازیایی که اینجا تشکیل کرده بودیتون همش برای چه بود میدون تو برای ترس دادنی شو. من گفتم که چون نمیجا همینجا نبرو شما اینجا به گشتناتون خاطری من بود که من نمیجا ایستم نروم اونجا با نه من میرم. شما میبینید فهمتون مخالفایی که هستن کسی که هست رفتن در کار. فهمیدی؟ رفتن در کار تاجیکستان. فهمتون؟ کسی که هست میبیویی پیش من هیچی نمیپرسم. من همه چی میدونم. من دیدی که شما به چی فهمونده درستیم. من همین حجتو بیام چی همین حجت انا اینجا فهموندم این حجتو بیام خیلی رقم‌ها. این 16 15 هم رقمایی که گنتیت همش سودیگاگا بهار. این همش مصلحت شدگی برای چی بود؟ برای ترسانیدنشو. رنگ امام علی کلانو کار کرده بود، غلام کردنشو. نمیشم من گفتم من خلق سجده میکنم. باید همه دانند اگر مردمی که سری قدرت دارن اگر فهمیتون شما همون ارگانیسم همین رستمک اون روز برآمد همون من این زپسش تماشا کنم همین رستمک همین وقت زپسش من شما نشون میدم. رستمک زپسش نشون میدم شما تماشا کنتون. از بینیتون یک زپس من نشون میدم دیدم. تلویزیون تاجیکستان میدارایتون تماشا میکنیتون انا اینا تماشا میکنیتون واخوری من اینم ولنتین ایوانونا فتگامن وقت رستمک چیلیکش نگاه کنیتون من این چیلیکشه فهمتون این جمونده میگیره و گوش به نوشتنی موندگی لاگاپت گفتنی چیز های کسی که میدوند این گپ زدن نمیتوند خودش. فهمتون لاگاپت های گوش به نوشتنی میمونی پیش اگر من ساعتی رفته بودم پیش الله چی نبود یک زنک روس همون یاد میداد نام شعر از یاد کردن چغزده از یاد میکنی یا وقتی خوندوسگی دو اپریدیلونی خیلی زده از یاد میکنی خودت فهمیدی یادت استاد انا همینم گپ زدن نمیتونم اونجا میگه شتابی زبانش نماند دستش خیلی کارا میگیره. فهمیده؟ و این ناسالمت یعنی کی؟ فهمیده؟ بین تون زپسش. من چیزی نمیگم و یا ملت من دا خواست که گیرد یعنی که من گفتم کو پاسپورتی من میگیری صورت خودت میچسبونی گودرجدنی دینجدنی همه چی من میگیری گام کد دانی من میگیری فهمی همه چیزی من میگیری و میگه که من اینو همه خیلی کردیم چیکار فهمیدم انا من کار نمیکنم دیگه اینو حتی بولیتینی همین رستم اماملی واقعا ساختگی بود نشد همش نیست کرد پارسان میفهمم شما نکنید تو من شما گفتگی من همه چی میدونم من شما دانش خیلی فهمیدم یک جمعی دو همین عادی کار فهمیدم تماما عادی کار فهمیدم نه من خودم میدونم که هر کی چیکار میکنه اینا من میدونم که امام علی رحمان چیکار کرد چی به اونجا و رفت و چی به وو خورد و برای پول برآوردن من میگریزم من شما میگم
نه ما میمونیم شما میمونیم. خب فهمیتون؟ کسی که بیریم بود ده ساختن مخالفای هم همش ساختن برای آنکش تا بی شاه پرس کنن زنن کروگ بگیرن. فهمیتون؟ نه من حرمت میکنم همه بازیاتون. نه من تن نمیتی. تمام بازی تمام شد. شما فهمیتون همین چیزا. правильно قبول کنیتون. میفهمیتون شما؟ правильно قبول کنیتون که بازیاتون تمام شد. نصف میکنن شما. گراویتاسیا وایران میشه. من شما میفهمیدم زمین جمعی حساب کنتم برف کوه تاجیکستان افتیدم چه حساب کنتم مترش همش حساب کنتم спортсмен تو میگم اما رقماتون مایکو رقمای ما بعد دیگه کار نمیکنم کدومی که همون رقمای من استفاده میبردی مدال گرفتی تو تیلای گرفتی بعد من میدونم همه چی دیگه کار نمیکنم با چیز برای اینکه وقتی که میفهمی رنگ من این چی ده این تنگای من بجا میکنم این دستم و وقتی که یا فریب کرده گرفتنی میشم например یا من خیلی انسان کتی اگر فهمونم عادی کرده چی فهمونم شما عادی کرده فهمونم اگر من خیلی کار میکنم например انسان например من دو کس ششتی دو کس ششتی دودرت هست یا خواهرت هست شما حیات به همه کس شدگی فهمیدی همه ایمان همین چیز گذشتگی وقتی که همون حق همون هست یک خوراک آورد اوچد گوشت دارد انی توی طبقچه دارم یا کوسه تو هم گوشت انی دادرد هم گوشت یکی دیلت کشید و انی وی خوردی یکی وی فهمد اگر هیچی همون چی میتی اتریش که میتی دیدوسی اگر نفهمد نمیتی یعنی که فهمد اگر کار نمیکند وی میفهمتون شما این دیگه چیز این فهموندن همه که یک کس حق لولی هیکو هم جوگی میگه میبیاد فریب کردنی میشد وقتی که فهمیدی میخندد میگیره عزت کن انا میخیر اینا همین کارو کردن نشد برای اون کی گراویتاسیا توغلی نمیبیاد من شما میفهمم گنتیسکی کد های گنتیسکی کد کراوی های خون через همون مغناطیسکی волна میذاره یعنی волна یعنی که 106 FM میگویم که 106 FM 107 FM نه رادیو با например همین частота که کار میکنه در دنیا هم частота که کار میکنه волна که کار میکنه انا شو هم волна داره فهمتون هر یک شو تولد میشد و волна کتی و انا همون волна با انا همون زمین کار میکنه چه کار میکنه например برای چی امام علی رحمان رفته رسورسای داد من شما میگم رسورس بایگری داد وقتی که شاه نیست رسورس نیست میشه فهمتون یک تا سخیمه ها مکتبای آمریکا مکتبای همون روزی که همینا رفته بود همونجا با میخونونن انا خیلی سیستم های دیداستون короче من این آدما من این پلنت زمینه من این آسمان گویم من این الاف من این خاکگاه گویم گوشت من این آب در آب من این خوراک این استعمال میکند من این ممیتیت گویم آسمان سیاس پیدا میشه یا например من خیلی گیریم کرد شاه من دیدی شاه های لیدر های میگم که هر یک تا لیدر همین لیدرهایی که مخالفو بیام های و یا هم چی دارد چوست دارد حس دارد شما فهمیتون و یا بسیار چه میفهمن خیلی آنالیز کرده میتونن ده منم حتی برزیدی منم کار کرده باشم بازش نو آنالیز کرده میتونن فهمیتون انا من لیدر فهمیتون من خوراک من زمین من پایان با نویسگی fertile land and minerals امام علی مینرال های بایگانی میگه که انا میخوام فهمیده اگر من این میخورد من نباتات حیوانات و همه چیه من اینو میخورد через شاه حل میکنم شاه فیلتراسیون زون حل کرد رسورس مو برو حل نکرد رسورس نمو برو برای اینو امام علی همه چی داد دیگه نیست فهمیتون همه خیلی کار میکنم فهمیتون این چیزهای دیگه دولت ها میخونن فهمیتون این چیز امنیت میدونن همین استرکتورای دارد امنیت اینستیتوت دولتی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هنوز آدمایی که گرد اطراف امام علی رحمان بهای همین چیزا میدونن چه کار کنن نو نمیگه میترسد امام فهمتون نو من شما میگم حتی مقامات حفظی حقوق ارمیا همه میگم چقدر یارو اسلحه دارتون چقدر همه شگیریتون رقماش حساب کنید پر خودتون دیلز همه حساب کنید درایدن من مونتون من شما به هیچی نمیگم
که شما وقتی من جنگ کردم تون یا من شما رو بریدگی اگر جنگ روی تون فهمید تو خوبی کردی ما یه بار این پروسس گذاشته که توجیک دشمن نداره با میگم توجیک دشمن نداره همش برای رستمک آوردن من برای وای بموندن через انرژی یعنی که من آنتنا ماشینی این آنتنا سلابی این آنتنا میمونی برای این آنتنا به این اداره کنم نشد همه خیلی مقصد بود بعد برای این آنتنا به آنتنا همه خیلی ساخته بودن نپرمیر محیدین کبیریان اگر دین رجدنش حساب کنیم 27 ماهگی میشه نگاه کنید نو اگر شما کد چی حساب کنید دیرجدنی قهار محکم فگیرتون 1932 32 5 1910 5 ماهگی امام علی رحمون دیدتون فهمیتون یا 52 امام علی رحمون یا نپرمیر دیرجدنی امام علی رحمون میگیرتون 1952 دو یا پیش بیارتون 21 میشه 5 پیش بیارتون یک بار 6 میشه همش جمع بکنید تو 1952 یک جمع 9 10 جمع 5 15 جمع 2 17 کد گیالکاتیم بود فهمیدون من شما میگم اینا انا میخواد تیار کرده بودن نپرمیر محیدین کبیری هم 2007 رنگی که رحمان نبیف تیار کرده بودن امام علی رحمان با امام علی رحمان دیرجدن شدیم تو رحمان نبیف بینتون نو رحمان نبیف یا بار پرزیدنت شده بود و حق نداشت دوی امور شدن نو جای امام علی به همون موندنی بودن سوختی ها امام علی برش موندنی بودن انرژی امام علی که رحمان نبی اداره کنند نشد همین چیز امام علی خودش تن نداده بود برای اونکه زمین آب خاک تن نمیکرد فهمید تو برای همون یا منطقه امام علی رحمان بود اما مردم فرخار اساسا مردم فرخار بعضی منطقه امام علی به تن نداده بودن عبیدالله رئیسی ولایت کولو بود عبیدالله دوناتر عبیدالله شود نو وقتی که حال کردن تونست مردم شکمش دام کرد بسیار آدم مرد سال 92 93 چی با حال کردن نمیتونی شوه تن ندادی حال نمیکند بای ارگانیزم با ژنتیکات با ژنتیکات با کد ها کدی شوه فهمیدی خون نداد خونی زن نداد فرزند نداد همه چی با او خب لوبای کنی دنیا براو گریخته رو تاجیکستان آلمان با اون بکریتون شد نمیشه برای اون که همینجا بیام همه جا با فهمتون همون والنه که های همون های کار میکنن فیزیکا настоящая наука برای همون چیز همه میگم پاسولات هستی کنسولات هستی армият هستی ورزیدی من نبود من میرم تاجیکستان فهمیدون من میرم اینم دستم هیچی نه هیچ گروه نمیرم تو من میرم امام علی خودش میگیره شما میبینید اون این چیزا من خودم اینم که میخیزم میرم این چیزایی که این کاره بودن رنگ انمون مروی کو خط بکشی نفهمه دیگر انمون چازل خونه فکر کرد فهمیدون من میدونم که من کی من میدونم که من چی کسی که قطعی من هست میریم انمون تاجیکستان آباد میکنیم میسازیم فهمیدی تاجیک دشمن نداره بود همون یک کسی فریب کرده لوخه یافتی من هم استازم اساسا همون طرفی خطرون بود بسیار چیز یاد دادگی عریضه نویسی بیان نویسی همون پروتکل اسموت پروتکل دپروس مردم کلوب یاد گرفتگی من استاز بسیار دارم من برای اینکه از 18 19 سالگی همون طرف جنوب به کلان شدیم من شما میگم تاجیک دشمن ندارم یعنی که چی هایکو لوخه یافتی فریب کرد یک چیزی که وقت لوخه نتونیش تمام بسیار همه خیلی فهمیدن در فهمیدی نو من 28 سالو اگر حساب کنیم هفتمی ایونی 1997 برای همون یوریست شده بودم تهمت کرده بودم فهمتون فهمم من خودم سفید همونجا حساب کنیم گر هفتمی ایون 7 و 6 13 میشد 13 یو 1997 حساب کن با میشد همون 20 همون 3 میشد 12 میشد اگر اینجا با 13 شود 4 شود اگر 9 18 18 9 میشد 9 8 17 8 میشد 8 پیشنگی 4 21 میشد کاروچه همه خیلی کار میکنن فهمتون همون وقت شکار کنم представить کنتون 28 سال 5 ماه این همه روز حساب کنیم 16 باشه دیگر 11 روز شد من مبارزه میبرم نه همه چه میدونم هر یک تاش دیتیل قطعی میدونم هیچ کو کرگی نه در کار نه فهمتون انا میخیر این برای دولت نیست کلام وقتی که من شما گفتم مرچه گیریتون مرچه
шоҳаша гиртон ба ҷо кунтон ҳамаша кушта мепартон. ин асосан барои на балки мардуми кулоб хатлон фикр накунтон ки на балки барои манам ахрам кардану шумоно барои ман нест. Не шумонам нест кардан буд. ҳамун ёрдам кардон шумонам пушти алемба шумонам истодон. шумонам нест кардани буд. ҳамата ғарбитам бадахшонитам ҳамата нест кардани буд. шоҳа рус мекунӣ нест ва бедор намешад. импулс намегирад. ҳамун волна ҳис дорад ку ҳис дорад лидерро мегӯям ку анану ҳис бедор намешад. ҳамто қавам мекунӣ. фаҳмидӣ? дода наметавонад импулсш. ҳамихе кор мекунад инсон. фаҳмидӣ? анами Эмомали Раҳмон анами настоящий наука ки дигар мегар ҳамихе кор кард. ҳамая қатл кардани. тамоми интеллигенсия элитаи сиёсӣ ҳамая барои ки барои бачаш. барои чӣ? барои бачаш. барои ки вай фаҳмед ки вақте ки вай сари қудрат ба омад кланон нисбаташ компромат кард. ман як записа дидагӣ швейтсарияда Цюрих ман як записа дида будам. ҳамун записа Эмомалӣ қати Убайдуллоев определённый кор мекунад, баъд инои оварда вазифа метиҳад Сангаку Файзалӣ. фаҳмидам? кланон организоват мекунад определённый ҷиноята, ҳамуна мекунад, сиёмка мекунад, баъд оварда ҳамина мемонад. акун вай записа ва ё мегирду русо метиҳад, русо Аврупо ҳамун Швейтсария метиҳад, чтобы ҳамун ресурса кашонад онҷо тиллои бойдари. фаҳмидам? чтобы компромат мекунад, баъд пула оварда тиҳад. ана ҳами хел Эмомалӣ ки медонист ки шумо халал мерасонтон барои бачааш, авлодаш, аҷдодаш, клано, интеллигенсия, элита. шумона чикор карданаш такор буд? Нест карданаш такор буд. барои шумона нест кардан шумо ҳис накунитон, ҳисдортон ку ҳиссотон кор накунад, шоҳа мегирӣ маҳкам мекунӣ. шоҳи аслӣ меёвӣ маҳкам мекунӣ. худовай шоҳи фальшив ку Эмомалӣ дига шоҳиш мондагӣ не, вай ҳис намекунад ҳичия. фаҳмидӣ? просто ҳамин ҷои ман ба идора қарос карда чувай. ва муваққат инамҷа мегӯям. ҷои ман ба муваққатан идора қарос. буҷетша бинтон, қонуноша бинтон, ҳамаша бинтон кодиман. ҳатто инамин ӯ рӯз рафт здани сохт. адели Сино 2 сохт. чӣ ба? ҳамаро бинтон 54 та тиреза дорад. кабинетотон надароитон. ҳама чиз здани сохтагӣ. маҷлиси олӣ ҳам парламент ҳамаша. ҳисоб кунтон. ҷамъ кунтон, тақсим кунтон. дерайда нима нагиртон? моҳаша гиртон. ҳисоб кунтон. геолокатсия ҷои таваллуди мана гиртон. кодош. ҳамаша ҳисоб кунтон. наука, настоящая физика. физика идора мекунад. фаҳмидтон? анами хел вай просто ахоб будан истифода барои ҳамун шоҳа маҳкам мекунӣ, халқа мекушӣ. лидерро мекушӣ. интеллигенсия касе ки ҳамин чиза мефаҳмад мекушӣ. барои ҳамун ин миллат душман надорад. ман мерам касе ки мухолифое ки ҳаст шумонам бозӣ кардитон, ҳамин бозӣ буд барои Эмомалӣ Раҳмон бачаша овардан. намедонам сохта шуда будтон, нашуд ха. медонтон нашуд. анакун омадан дакор мебиёйтон дари ман кушодагӣ. ман шумоно ягон чӣ намепурсам. зачем пурсам? шумо халқи ман. ин панҷаи ҷудо карда мешавад? ако дода разад ҷудо карда мешавад? намешавад. ҳаминтон мебиёи ҳама маслиҳат мекунем, пеш ман медаром мерим Тоҷикистон мерим. фаҳмидтон? ман нашо ҷанг яроқ кашидани вай ягон чӣ хавотир набош. мухолифат но қасд намегирӣ. ман туба мегӯям. ман 5 одами наздикам куштагӣ. ападарам сар мекунӣ? фаҳмидӣ? ападарам 4 нафари дига айку одамои наздик. вақташ омад пешам монди, номошо намегӯям, баъзеша мешиносӣ. интернет намезани баъзешон. фаҳмидӣ? лекин проблемаи ана ҳамин миллат якта чиз. Эмомалӣ Раҳмон қати бачаш. фаҳмидтон? оилаш. сопротивляться кард, вай нест мекунад. вай ба уже фаҳмондосиям. вай худаш метиҳад муҳомад. касе қати ман мере риск мекунӣ. мухолиф ҳастӣ? тот кто не рискует, шампанский не пьет. Правильно? Риск мекунӣ. мехизи қати ман мери? шуд чӣ фаҳмидӣ? но ман медонам ки чӣ мешавад. но ту анализ кун, ту историк ку, лидер ку, ту лидери мисол Маҳмад Иқбол ҳастӣ, намедонам Шарофиддин ҳастӣ, намедонам Муҳиддин Кабирӣ, ҳар ки Додуҷон Атавуллоев, ҳама оппозитсионер. ман душман надорам. унҷа мани худам, халқи худам ва ё ки ман кор кардагӣ. ҳамун дар ин мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 17 соли ҳаёти ман гузаштагӣ.
2 سال خدمت خوندن و یا من تربیت کردگی من و یا من به یاد دادگی و یا که من یک سرفه بیشتر نان خوردگی شما کتی هم کتیش عذاب شما هم دیدم همش دیدم عذاب مهاجر هم دیدم من مهاجری مهنتی هم بودم چرکیز بودم همه چه میدونم دشمن ندارم من میدونم که کی سببگار کی پشتی با همه با کی نیستن یعنی که دولت‌های ابرقدرت اپریدیلیونی چیز اکسپریمنت میگذارونن سیون دولت میدونن وقتی که من دوروی میبرورن تابلتکی میبرورن همون تابلتکی اول سیون دولت به اکسپریمنت میگذارونن که همون побочный ефект نتیجه همون خوردگار خلق همون او یگون аллергия ندارن تو امامونه میگه که اما دندون در کنه سر در کنه خارجه میری میگه که توجستان دوبش نمیخوری انا اون بایم انا اون الیت سیاسی میگه انا همون بایم انا همین چیز проверка کردم شو هم میگیم گفتم میمونی انا میگه کوردینات گفتم خونه چه کردی دوم چه ساختگی سال 2004 ساختگی مینا 2004 6 میشه همون وقت وجه ساختگی اینا همون وقت کانترکت کرد همین شهر زیگن universitetش پالیتیسک universitetش همون امامالیکی همون حکومت تویسون کانترکت میکنه 2004 ولی من گشتم اون تاجیکستان من نمیدونم خونده استودنتو نمیدونم کیم کجا با فکرم عروسان با گفتگی با فکرم لیکن اینا اوج همون وقت چیکش دیگه چه آوردن نکن چه کدوم گاباریت داشتن نکن یا например اگر شما میگیریتون من شما گفتم 312 اگر کد دانگارا باشد یا کد یگان جای دیگه باشد در همون دومی 6 میکنتون در این کامونات به 3 تا کنی میکنتون یا دومی 12 میکنتون در این کامونات به 6 تا کنی میکنتون انا به چارز خون میرد любой یا например جون چه گیرتون اودیش گیمگر چه گیرتون یاتا گوسالچه تولد شد نمیدونم کوچکچه تولد شد ساکچه تولد شد کلوب یا نمیدونم دنگارا یا نمیدونم یک کد کی کد همون یک شهر تولد شد انا همون هایکو درونی اون چیزا همون قیش زنتون اون چیزا همون قیش زنتون کد همون شهر رو همون جای تولدش کرد اون خیلی زنتون بالاش پشتون даже همون درش هایکو درش رو خیلی ilmoq montonu shoda monton buronda nametona chaz khomera to hamu kalash kor karna buronda na proyekt kun to shimo hayvona holo inson hamma خیلی کار میکنن مون چسبیده رو دامون просто گپ میزنیم چیز می‌داریم اون خداوند هست خداوند مون اونیکال میساخته من خداوند به شک ندارم من کتاب مقدس به شک ندارم تمام کتابای مقدس من اعتراف میکنم خداوند به شک ندارم نه خداوند مون اونیکال نیست آفریده خوبتر نظر به دیگر مخلوقش آفریده است میگم همه خیلی فهمیدم من دولت مسلمان‌ها هم مسابقه شده باشد ببینید بازی‌های مسابقه ششمی همون دولت‌های مسلمان 21 جای تاجیکستان داریم 6 21 یعنی شما گفتید حتی دولت‌های مسلمانی ای جندیو توجکو یعنی محمد بسم الله الرحمن الرحیم گفت گام از دونگو مخالفو ها همه گفت شاید فلان جو راو شما به یگان کسی یاردم نمیکنن یگان دولت دنیا یاردم نمیکنن برای اینکه وقت داده بودن شما این همش پروتکل کی بود انا اینجا ایستادنی من زدنی من پسیکولوژیسکی давление کردنی من همش время وقت بود شاه کشتن ممکن نه ترس دادن ممکن برای اداره کردن فهمیدم برای غلام کردن من گفتم پوستم خونم همش ملت خلق متعلق دارد من خلق خدمت میکنم من یگان کلام به خدمت نمیکنم حرمت میکنم любой رهبر الیت حرمت میکنم زدگیتم حتی تهمت کردگیتم زهر دادگیتم فهمیدی ساختگیتم بعضی حرمت میکنم پروست نکن یگان برای آن که شما یک چیز فهمیتون کسی که وقتی که همین شاه میگه همون رهبر دولت من شاه نه ریله میگم ریله ایلی آنتنا فهمیدی نаука کاتگوری میگن آنتنا یک آنتنا ای که دیگه آنتنا رو با موج میتیاد همون دولت اداره میشه یا ریله основной ریله که الکتروپاتوکا همون موج تقسیم میکنه همه خیلی میفهمم پرزیدنتی یا پرزیدنت کارچه همه خیلی انا همون چیز همون توچکا که کار میکنه یعنی کسی که همون گزید چون فهمیدم списка به میافتاد как کتابی красной книги байку охотникови که بعضی هم چیز زد مثال همین کسی که گزیدتون چنین 28 سالو 5 ماه و 8 روز 10 7 باشیدگر امروز 16 باشیدگر 7 8 9 روز شد
28 солу 5 моҳу 9 рӯз шуд. ана ҳамин ҳамаша наблюдат кардандаги спутнико система ки газетки ту ҳимат кардам иди ами калада оварди частота дига мешавад. Например ҳозир ту очаҷон модар гӯӣ оча гӯйгар хуна дига хе кор мекунад, давлени дига хе мешавад. Амун соатҳои чайку ҳозир хунота проверка мекунад. Амун оча гӯ нигоҳ кун дига хе кор мекунад. Падар гӯ дига хе кор мекунад. модар гӯ дига хе кор мекунад. арӯста дар хотира биёр, оилата дар хотира биёр, фарзандта дар хотира биёр, дига хе нишон. ва берин ба ҳоли хунатам ҳам хе кор мекунад. Хунатам яъне пӯстат ҳаво баровардост, на балки бинит ҳаво баровардост. ҳама ҷо ҳаво мебаровад. Гравитатсия намун мавҷата устанавид мекунад. вақте ки ту каллада мебиёрӣ ки нисбати ҳамин бадӣ кунам гуфта, ҳастата чӣ кор мекунад? Дига хе кор. барои ҳам ту меқапам мекушад. барои он ки ту зиён мерасонӣ. барои чӣ зиён мерасонӣ? барои он ки ту ин ҳамин планета Земля, ин ҳамин корабль гӯем агар корабль, самолет. Лётчик, например, президент ё лидер гӯема, лётчик. вақте ки ту лётчик ба халал мерасонӣ, паридан ба самолета вайрон мекунӣ, самолета чапа кардани, ту нест мекунӣ. Аборт мепартон, мукушанд. спецслужбаи давлатҳои дунё медонанд вай. мефаҳмӣ ту? ҳис мекунанд. ҳамон ба настоящий наука ки кор каранда. Настоящий наука. Математика, физика, химия. Да, ман юрист, ҳуқуқшиносӣ, ин философия. фаҳмида? ин чи точни наука не, точни, дақиқ, илми дақиқ не ҳуқуқшиносӣ. Но точни наука, физика, химия, анатомия человека, фаҳмиди? Анамин чизо, анами хе кор мекунад. Точни наука, технология, фаҳмидона? Биотехнология, биоинженерия, ё чи як математикаи бо дига хелашай, физикаи ҳам хелингашай. ҳозир ёди ман наомдоз, калам биёд мегӯям бо шумо. Анамун наука ки кор карам. чӣ фаҳмидон? Точни. фаҳмиди? ту штоби точно донӣ. вақте ки ту аксарияти шумо муҳоҷири меҳнатӣ ҳастон, вақте ки кафел мезанӣ, ман кафел задагӣ, кафелчик будам. Кафел задагӣ ман Россия. ман ин площад. чӣ кафел мезанӣ? ин площад бошад. аввал центра ба 0 мемонӣ кафел, якта 4 кунҷа. обтарозу кати. баъд ана ин кунҷа ба якта мегирӣ, мемонӣ, анамун кунҷа профил мемонӣ, профили болои има мемонӣ 0 мешад. ин кунҷа мемонӣ, анамун байнанги центранги кафел кати 0 мешад. ин кунҷа мемонӣ, центранги кати 0 мешад. ин кунҷа мемонӣ, центранги кати 0 мешад. ва кафел як тараф зада меояд. уҷа ҳамаш 0 шуд. чӣ фаҳмид? центр аст. 0. барои ҳама ино қаба карам. агар ино ҳама кушту чума накушнана. хоҷошон. Не. ино 0 намекуша. просто истифода мебарад. анамун рақамҳои истифода мебарад. фаҳмидон? буҷетҳошон бин, рақамҳошон бин, эмомалия. буҷетшо рақамша бин. фаҳмидан? ё например айку 17 код рақами, например, ҷои таваллуди ман. Википедияи Рустам Мадаров. нигоҳ кун. 4/4/2017 раиси чӣ шуд? ҳамун ҷои Убайдуллои Фатаҳӣ шуд. 4/4/2017 2/1/21 мешад. 17 мешад дӯстнаш. фаҳмиди? деражени ки? ва деражени ман не. фаҳмиди? ё например 10 мешад, ҷамъ куним гар 8 кати 18 мешад. 1/8 9 мешад. фаҳмиди? ё например айку Википедияш ки мерим, например ман шумо реально мефаҳмам. Википедияи Рустам Медарои то мефаҳмидон. фаҳмидон? ино дуз гузозам, паспорти мана гирифта, суратша мекани, сурати худта мезани, кор мекунӣ. ҳама хе карани буд, нашуд. фаҳмиди? Гравитатсия вайрон шуд. ин девон барои ҳамун дастак мезанад. фаҳмиду записаш ба. ҳамун дастак ҳамун Валентина ки гап нишон медон, ахбори Тоҷикистон. ҳам чилик заданаша ҳисоб кун то. ман дар ин вайба нестиям. ман ин инҷа шитиям. ҳам чиликша ҳисоб кун то чанд та мезанам. вайба гуфтосиям бо гӯшаш ки. вай контрол каросиям 100% вай ҳар як қадамаш контрол ки. ёд додосиям. пешаш миллионта чиошай. инструктор бошад ки ёд метиҳад чӣ истат прическаш чӣ бошад, галстукаш чӣ бастагӣ бошад. пеш ман ҳеҷ ки нест. чордеволай медонӣ ҳам. барои ҳамун например Википедияи Рустамага медарои тон ва ҳеҷ ки не. фаҳмидон? никто вай. аввал никто баъд вай. Например мана Рустави Эмомалӣ. нигоҳ кун то.
ویکی‌پدیا می‌داری تو. فهمیدم. ویکی‌پدیا می‌داری تو. نگاه کن. نگاه کن تونده. من اینجا می‌داری تو. نگاه کن. 17 اول یکمیش می‌بینم. 4 اپریل 2017 председатель мэр города Душанбе, یعنی که جای عبیدالله شد. 4 اپریل 4 ماهگی 8 2017 21 فهمتون؟ یا اگر حساب کنید 7 3 10 میشد. 10 و 4 18 میشد. 21 9 21 6 ماهگی 9 میشد. فهمتون؟ درست نه یا 21 17 کد 34 64 استفاده بود. این دنگاره tavalлуш دیگه چی به 32 استفاده نمیبره. Логически логику подключайте. فهمتون؟ نه این دوزی. فهمیدی؟ Например, نگاه کن تو 17 اپریل 2020 председатель национального совета رئیس مجلس عالی مجلس ملی شد. 17 اپریل 17 کدی کجا؟ کد دنگره نه. کد دنگره چی؟ حساب کنگر نمیشه. فهمتون؟ نه 17 اپریل 2020 4 7 و 4 21 میشد. تقدری؟ 21 4 کتی 7 میشد. 7 میشد. اماملی 6 میشد. من 7 میشد. فهمتون؟ دیدتون؟ دوزیه. فهمتون؟ من این کار نمیکنم دیگه. انا همین شوها یعنی قوا میکنی انا همین باینده. من این چه نشان دادم که من این فرموله نشان دادم که عزیزان من این فرموله من نشان دادم که اینا نشکنی تانخه بچه. فهمیدتون؟ من تجربه خودم میگم همه انمی چیز 28 سال 7 ایون 1997 یکم بار تومت کردی. همش فیکسیر وقت کردی جامعه جهانی به من دادگی. برای همه من یوریستم. یعنی یوریست همش کاغذ میکند، حجت میکند، پیشنهاد میکند. کدامت که قطعی من کار کردی من مفتشی به حساب مفتشی همه خوبترین همون شهر دوشنبه بودم. مفتشی بودم. وکالتدار اپراتیو باشم همه خوبترین بودم. چی سوخت چی شهر دوشنبه. همه میدونم. لیکن میدونی که من چه حجت گذاری میکنم، چه پرونده های جنایتی تفتیش میکنم، ارشیو های سوید برفته خانیتون هست. جمله بندی اینجا با من خلقی گپ میزنم، اینجا با من کوچگی گپ میزنم، اینجا با من کمتر خلق و فهمو گپ میزنم، برای اینکه من ملتم میدونم چه میفهمم، من حس میکنم. نو اونجایی که منبر میشن، اونجایی که مجلس دیگه جو دیگه اونجا با همون ادبی و دیگه زیخی گپ میزنم. اینجا با زبان فهموی خلقی که گپ زدن نکن. فهمتون؟ برای همون یگان تا بر ضد یگان تا بدی نکن. همه وقت یکدیگر تا دوست دار حرمت کن، بدی نکن. بابای امام علی به گفتم با میگم ویگید نبود که جدا کن و پول جمع کنم. هم پول دوزم. شما جدا همه جدا کرده پشتگی اینا دینت پشت کفته خمری کلابی سوقدی تا پشت کفته خمری سوقدی پومیتانه خیلی خیلی کرده پرتوف دوشنبه گیت همه خیلی شما میبر پول جمع کنم. خاص کن پول جمع کن. دوز ماده 13 ماده 13 کانستیتوشن بود. تمام. برای همین حرمت کن همه دوست دار همه یک جوش همه ما میدونیم که دشمن کی تمام همه میدونن هم درون بشتگی میدونن برای امام علی رحمان به ایستادگی میدونن. همین امام علی رحمانی نمیشه تماشا میکند، رستم همین تماشا میکند، همون زنش به نگاه کنید چشم زنش میگه که دشمن کی، هم چشم انوشیروان به تلفن کنه تماشا کنه، هم چشم انوشیروان بچه‌ش رو که خونی کادیش آورد نگاه کند که انمون میگه که دشمن کی. چشم آچش به چشم امام علی رحمان به نگاه کند، چشم خواهرش به نگاه کند، نمیدونم همین همش یکدیگر به نگاه کن، چشمش به نگاه کن که حس کن دشمن کی میدون. من خانش میگم برات به ایستادگی های هم خیلی برای همون رستم هم ایستادگی ای که یک بار رستم ای که چشم همونو به نگاه کن، چشم همین شاهرخ به نگاه کن، چشم همین شاهرخ تو به میگه که دشمن کی. من تو بقولش چی نمیگم. همین تو پدرت باید فهمانه چی نونده. زور نزن بر ضد من. یگان تاب زور نزن. من همون بالای بالا گفتم تا پایین نمیگم. زور نزن که نیست میکنم. من شما گفتم وقتی که تو موجمونی پلیتکایا پیلو هم کارابل برفتوس نمی کارابل پلانت زمین کارابل لьотчик به تو خلال میرسونی
توی همونجا با бортпроводникон специалисто ҳайку аниқ мекунад ҳамҷо атмосфераи безеб кароси нест мекунад хушам фаҳмтам яъне агар планет замин 8 миллиард бошад ҳамҷо то атмосфераи безеб кароси замин ҷумидааст гравитатсия вайрон шудааст фаҳмиди катаклизм шудааст хаос шудааст мардум ором нашудааст фаҳмиди ҳама ачи ҳаята чист экономика паст шудааст ҳамон энергия кор мекунад ман гуфтам человек атом материя энергия яъне ки мо аз атом сохта шудаем молекулаҳо таркиби хунон ба молекулаи атомҳо манин пӯсту устухону материал яъне материя рӯҳомо ҳайку рӯҳе ки худо додаги ҷон мегӯям ана ҳамон яъне ки энергия ана мехе идора мешавад яъне ки вақте ки инсон ту основной энергия ки осмону замин ба часпидагӣ ва худо сохтагӣ вай митияду халқ ба вай дода наштакор ва беҳуда сарф карнаштакор не пилот энергия ки ҳамун самолёта кашол карос ту ҳамон ба халал мерасонӣ потоки энергия ба чӣ чикор мекунад касе бошӣ маршал бош роҳбари дунё бош эмомалӣ пенсионер шуди уҷа эмомалӣ шоҳ нест ҳамун энергияш ҳама эмомалӣ бошад га эмомалӣ мекушад мефаҳмтан шумо эмомалӣ медонад ҳамун консепсияи имзо кардаги эмомалӣ нахи консепсия пага манам имзо мекунам ки пага анаму бачача ёше ки майдача оли хов ҳозир бесиветива ҳамон калон шуду ман агар набуравам анам хеле кунам кори эмомалӣ ама мана ҷезда инҷа биё мегӯям ҷа биё ҷебин медонӣ ки чӣ кор мекунӣ анамехе кор мекунад дунё ҳамехе идора мешавад вақтат омад бояд бурафтӣ фаҳмтам мо душман надорем он тарафам гапи хуллас гапи ман эмомалӣ раҳмонам бояд ақл кунад хад да чӣ гӯям бояд вай манахе ақл кунад да бояд вай гӯяд ки да ҳамеқи хитрис карам ҳамеқи карам нашуд ҳамин бозӣ кара афтонда натонистам ҳамина ки ҳамин бачамо монамон барашто ин бошиду идора кунад фаҳмидия қувви ин ки энергия ин ки нашуд анакун чӣ кор кардан дакор оила мешинад маслиҳат мекунад берим ҳам ҳамаш одами худотон ино бегона не то аҳмунҷо бовои эмомалӣ бе ин гап бояд бовои эмомалӣ шини хулоса бурори ин шаб ту ба фаҳмон анамон роҳбарои дига давлато ту ба фаҳмон ту фаҳмиди амрико барафти ту ба фаҳмон ҳама ҷо фаҳмондосиан ту ба фаҳмиди ту бояд фаҳмонӣ оилаи авлодада не ман ки раҳ ба бурондам ҳамата мекушам ман намекушам ту медонӣ ки кӣ мекушад то ту даромаданата куштагӣ будам ҳамаи просто мурда ҷамъ карди ту даромада медонӣ ту анами хел мешавад ман ки раҳ ба бурондам ҳамата нест кара мепартам любоята ман медонам ин чиза ана ҳамон ба бояд ақл кати кор кард ман ту не ман раиси колхоз не ман ки милиса кор кардагӣ ҳамон устозое ки ман ахатлону аз кӯлобу аз намедонам суғду аз бадахшону тарбия кардагӣ мана асосан ҳамон бадахшонӣ як занак буд ман бисёр чизе ёд додагӣ ҳамон русикати баъзе қарорҳои возбуждени уголовни делои навистаниша ёд медод ҳамон одамо мисол например як ака буд например прокуратура буд кӯло буд например определённи корои якта одам буд аз суд буд ҳамон одамо тарбия ки кардагӣ пешгирӣ кардани чиз пешгирӣ яъне ки ман ки милитсия кор кардагӣ пешгирӣ мекунам ту ки раиси колхоз будӣ ҷазир шавад мефтӣ ман ки пешгирӣ каросиам но ман агар раҳ ба бурондам ту бояд фаҳмӣ ки туя мекушам ё ту биёӣ барои он ки ту зада овардаи ҳаминҷа ба ин ҳаминҷа ту ташкил кардагӣ ин ҳаминҷа турми ту чӣ ҳаминҷа турми сохтагӣ унам далери эмомалии нои маҳкам кардагӣ чӣ ҳаминҷа ҳардуш як хулоса инҷа дарк шудагӣ што ман бурому ман ин калла ки фикр кунам одамои тоҷикое ки агентҳои мондагӣ ки суҳбат кунам то аз ҳисоби агентҳои мондагӣ суҳбат кунам агар информатсия гирӣ ва давлата идора кунӣ ман ин чиза медонам но ман ту ба ягон вақт 5 сол шуд гапи ҳалола намегӯям чақа сета правил нагӯям агар 97 ҳайку неправил намегӯям ки ту хато буравӣ чапа шавӣ анамина хотират набурам ман ҳушёр ман оперативни кор кардагӣ ман медонам барои ана ҳамин чиз ту бояд донӣ
میبیایی این طرف و همش علی خداتون وای تخم زدن نمیدونم اپوزیسیون فرو میتینگ رو وای دروغ وای بازی و برای اون اکسپلواتاسیا کردن اووردن همینجا به подвиди مخالف کار کردن و پول کار کردن با امام علی بفرستوندن این چیزا تو بس میکنن همونجا که سیاست داره با امام علی هم یک جایی میشین این طرف بودگی آدماتو میگیرین اول میبیا پیشنهاد مصلحت میکنیم گام میزنیم بعد رشاد میکنیم نه من خودم خسته میرم تو نیست میکنم همه تا نیست میکنم اینجا بودگی هم نیست میکنم من شما میگم من اینجا به میمونتم کو آدمایی که گزیدتون شما نیست میکنم من پامو گرفتم شما نیست میکنم شما باید همین دونتون همه زمیش فکر کردی گفت کلات با آوردگی فکر نکن که اینا تکنولوژیشون بهتر ترقی کرده من گفتم من گفتم که например گفتم که کلمه دولت گرفتم دولت تاجیکستان گفتم که уже خون من دیگه خیلی کار کرد پولساتسیام دیگه خیلی شد یعنی نفس کشین کمتر دیگه خیلی شد یا پوست دیگه خیلی برآورد مو دیگه خیلی کислород برآورد خودش فهمیدی وقتی که تو شاه کلات میبیاری определенный فکر میکنی کو نقشه کشیده کو با شما 5 کس 6 کس 7 کس شده میدونی ها 20 کس 30 کس شده ای کو خورس کرده یک قیامت کردی من نمیگم اینجا شرمنده کردن یعنی ملت خدا شما خلق خدا نیکی انا همون فیکسی روات کردی وای زیان دارد برای دولت امنیتی دولت خودشون برای همون میگد کو فلان چه گرفتن خیلی کردن کشیدن دپورت کردن ایست کردن برای امنیت خوف داشت یعنی که تو من به هجوم نکردی من خوب بودم من درن چی بودم یعنی که همون متکی اورو خوب باشه در اورو چی میشه دیگه اورهای اداره میکنیم نو متک خوب بود نمیفهم نو متکی که بیدار شد اکوها میفهم اکوهای زمین نشید همه روی زمین این پلنت زمین بینی چقدر اکوهای زمین است من ویا با بدی نمیخوام نو ویا سه کیرم کردگی کیرم به سه به کیرم در آمدگی کیرم نمیخواهد سه باشم اینش هم ایاداتون نبراتون از شما زرزید میشد خلق خودشون برای اینکه تو همه کислород برآوردی انرژتیک برآوردی ورزیدی شو انا همون چیز اینا زرزید میکنن ورزیدی شوی خودشون انا این چیز اینا به دکار شما چیکار میکنن نیست میکنن امنیت انا خیلی فونکسیون داره یتیم و اینا میداند امنیت به کارکردگی اینا میداند انا اینا خاطراتون نبراتون کدام امریکا باشی اروپا باشی کدام روسیه لوبای دولت دنیا باشی کدام دولت مسلمانی باشی نکن که نیست میکنن اومدن دکار مصلحت میکنیم زنده باشتون سلامت باشتون همه تا حرمت میکنیم فهمتون نه که دیگری دشمنی نکن بدی نکن تو بیایتون